नमस्कार दर्शक बंधु सोमनाथ पंडा यूट्यूब चैनल ले आप आम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करंतु ता सहित बेल आइकन को मध्य दबावंतु। आउ डेरी न करी आज संपूर्ण सूचना यात्रा कलिंग गणनाट्य आज तार रजनी यात्रा राजनंदिनी आज तार प्रथम रजनी बैरी स्टेशन छतिया जाजपुरे आजिर मंचस्थ नाटक मो सिंदूर लागे फिका अभीर अपेरा सूर्य मंदिर आज तार द्वितीय रजनी काकतिया बजार चांदोल केन्द्रापड़ारे आजिर मंचस्थ नाटक हाइदर हाइदर यात्रा श्री विश्व दरबार आज तार द्वितीय रजनी रानीताल भद्रकरे आजिर मंचस्थ नाटक किए जानी थिला एमिति हब यात्रा कोणार्क गणनाट्य आज तार तृतीय रजनी मुकुंदपुर बाघुआ जाजपुरे आजिर मंचस्थ नाटक मो हसरे तू मो लुहरे तू यात्रा शिवानी गणनाट्य आज तार प्रथम रजनी डमणा भुवनेश्वरे आजिर मंचस्थ नाटक रंग बजारर रंग नायिका रंग बजारर रंग नायिका यात्रा ग्रांड महल आज तार प्रथम रजनी पलसा बंत भद्रकरे आजिर मंचस्थ नाटक धन तमे भलरे थाओ नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज तार तृतीय रजनी बांगरा जाजपुरे आजिर मंचस्थ नाटक राजधानीर रजनीगंधा यात्रा स्वर्ण महल आज तार द्वितीय रजनी कलाराहांग पटिया भुवनेश्वरे आजिर मंचस्थ नाटक स्वामी पाई पछे नरककु जीवी अपेरा अशोक सम्राट आज तार शेष रजनी बाहारगढ़ राजनगर केन्द्रापड़ारे आजिर मंचस्थ नाटक कई कई कांदे कनक गोरी यात्रा जाग्यसेनी आज तार द्वितीय रजनी सांपुर सम हॉस्पिटल पाख भुवनेश्वरे आजिर मंचस्थ नाटक पांचपति रे मु सती पांचपति रे मु सती यात्रा दरबार आज तार प्रथम रजनी निकिराई केन्द्रापड़ारे आजिर मंचस्थ नाटक लुहरे लेखा मो जीवन गप यात्रा तारिणी गणनाट्य आज तार प्रथम रजनी नरगांग बांकी कटकरे आजिर मंचस्थ नाटक केमिति बुझिब अबुझा मन यात्रा गौरी गणनाट्य आज तार प्रथम रजनी बड़ मुंडुली कटकरे आजिर मंचस्थ नाटक एई फगुणरे बाजिब बाजा यात्रा स्वप्न महल आज तार द्वितीय रजनी पटियागढ़ भुवनेश्वरे आजिर मंचस्थ नाटक जवाब मागुछि उदंडी सीता यात्रा सिंह बाहिनी आज तार तृतीय रजनी झाड़माल राजकनिका केन्द्रापड़ारे आजिर मंचस्थ नाटक सबु प्रेम गप अधारु सरे सबु प्रेम गप अधारु सरे
ଯାତ୍ରା ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତା'ର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଟୋଲକପଡ଼ା ରଙ୍ଗବଜାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ମନ ବୃନ୍ଦାବନେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ମନ ବୃନ୍ଦାବନେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ଯାତ୍ରା ଧଉଳି ଆଜି ତା'ର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଲିଙ୍ଗିପୁର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ କିଏ କାନ୍ଦି ନାହଁ ହାତ ଟେକ। କିଏ କାନ୍ଦି ନାହଁ ହାତ ଟେକ। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ଆଜି ତା'ର ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଜେନାପୁର ଖୁଣ୍ଟୁଣି କଟକରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଏତେ ଭଲ ପାଅ ନାହିଁ। ଏତେ ଭଲ ପାଅ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ଆଜି ତା'ର ତୃତୀୟ ରଜନୀ ମାଣିତ୍ରୀ ସ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଧନ ମରିଯିବି ତୋ ବିନା। ଧନ ମରିଯିବି ତୋ ବିନା। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଆଜି ତା'ର ଶେଷ ରଜନୀ ଓରତ ଘାଟ ମହାକାଳପଡ଼ା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ଖୋଜିବାକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବି। ସ୍ୱାମୀ ଖୋଜିବାକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବି। ଯାତ୍ରା ସମ୍ରାଟ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତା'ର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଡାଳିଯୋଡ଼ା ଚୌଦ୍ୱାର କଟକରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଜହ୍ନ ରାତିର ଝଡ଼। ଜହ୍ନ ରାତିର ଝଡ଼। ଯାତ୍ରା ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଆଜି ତା'ର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଖମାର ନୂଆଗାଁ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ କାହାଣୀ କହିବ ବାଡ଼ୁଅ ପାଣି। କାହାଣୀ କହିବ ବାଡ଼ୁଅ ପାଣି। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତା'ର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଆମ୍ବିକି ଏରସମା ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ସାଲିଆ ସାହିର ସରିତା ଅପା। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ତ ଥିଲା ଆଜିର ନାଟକ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି ସମୟରେ କୌଣସି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ରଖନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ସମୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।